میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے خوبصورت اس کائنات میں نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ مصطفیٰ ٹہلنے کے ارادے سے باہر نکلے۔ جب میرے نبی ٹہلنے کے ارادے سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک قافلہ ہے جو رکا ہوا ہے، اور ان کے پاس کچھ اونٹ بھی ہیں جو چر رہے ہیں۔ ان میں ایک سرخ اونٹ، لال رنگ کا اونٹ میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا، پسند آ گیا۔ میرے نبی نے جب اس کو پسند کر لیا، میرے مصطفیٰ نے کہا کہ یہ کس کا اونٹ ہے؟ آئے لوگ دوڑ کر کے، ایک نے کہا کہ یہ میرا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ کیا اس کو تم بیچتے ہو؟ تو اونٹ کے مالک نے کہا کہ ہاں، ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کتنے میں؟ اس نے قیمت بتائی۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میں تو خریدنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، میں تو ٹہلنے کے ارادے سے آیا تھا، اتنے میں یہ پسند آ گیا، اب میں قیمت لے کر کے تو آیا نہیں ہوں، اس لیے میں اس کو لے کر کے جا رہا ہوں اور اس کی قیمت میں کچھ دیر کے بعد بھجواتا ہوں۔ اونٹ کے مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا آپ بہتر سمجھے۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اونٹ کو لیا ہے اور لے کر کے آپ چلے گئے ہیں۔ جب میرے مصطفیٰ نظروں سے اوجھل ہو گئے، اس کے بعد ان لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ایک نے کہا یار تم نے اس کو قیمتی اونٹ دے دیا، تم اس کو پہچانتے ہو؟ اونٹ کے مالک نے کہا نہیں، میں اس کو نہیں جانتا ہوں، میں نے تو ان کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ جب اتنی بات کہی ہے تو لوگوں نے یہ باتیں کرنی شروع کی، لو اب ہمارے ہاتھوں سے قیمتی اونٹ چلی گئی ہے۔ ایسے ہی کسی کو سودا دیا جاتا ہے، اور آپ کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ اگر کسی کو ادھار دیتے ہیں تو یا تو اس کو آپ پہچانتے ہوتے ہیں تبھی ادھار دیتے ہیں، یا اگر آپ اس کو نہیں جانتے تو بیچ میں کوئی انسان ایسا ہونا چاہیے جو اس بات کی ضمانت لے لیتا ہو کہ اگر یہ نہیں دے گا تو اس کے بدلے میں ضامن ہوں، اگر یہ قیمت نہیں دے گا تو میں دے دوں گا۔ لیکن میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب لے کر کے چلے گئے تو ان لوگوں میں کھلبلاہٹ مچی ہے۔ اب ایک دوسرے سے لوگ باتیں کرنے لگے کہ اب ہمارے ہاتھ سے قیمتی اونٹ چلا گیا ہے۔ ایک کہہ رہا تھا یار ہم تو بات کر رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ تمہیں تو دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا یار کیا بتاؤں؟ جب وہ باتیں کر رہے تھے تو جو سامنے والا پہاڑ دیکھ رہے ہو، جب وہ منہ کو کھول رہے تھے تو ان کے دانت سے چمک نکل رہی تھی، وہ چمک سامنے والے پہاڑ پہ جا رہی تھی، میں تو اسی کو دیکھتا رہ گیا۔ تیسرے سے کہا گیا یار تو کیا کر رہا تھا؟ تو تیسرے نے کہا تھا یار کیا بتاؤں، ان کے جو بال تھے وہ گھنگریلے جو بال تھے، ہم تو ان کے بالوں کو دیکھتے رہ گئے، ان کے بالوں میں ہم کھو کر کے رہ گئے۔ کسی سے کہا گیا یار تو کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا یار کیا بتاؤ، جب ہم نے ان کے چہرے کو دیکھا ہے، ان کا چہرہ اس قدر نورانی تھا کہ ہم ان کے چہرے کو ہی دیکھتے رہ گئے۔ کسی سے کہا یار تو کیا کر رہا تھا؟ تو اس نے کہا کیا بتاؤ، جب وہ بول رہے تھے ان کی بولی میں اس قدر مٹھاس تھا، شہد سے زیادہ مٹھاس ان کی بولی کے اندر تھی، اس لیے ہم ان کی بولی کو ہی سنتے رہ گئے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی۔ ایک نے کہا اب جو جانے والا تھا وہ لے کر کے چلا گیا، اب وہ سودا جو ہے سودا ہو چکا ہے، اب وہ قیمت ہمیں ملنے والی نہیں ہے۔ اتنے میں جو اس قافلے کی سردار کی بیوی تھی وہ خیمے کے اندر تھی، اس نے خیمے سے آواز لگائی خبردار اس کے بارے میں کوئی غلط جملہ نہ بول دینا، اگر وہ سودا لے کر کے نہیں آئے گا، اگر وہ قیمت نہیں لائے گا تو وہ قیمت میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ لوگوں نے کہا چلو خدا کا شکر ہے، کم سے کم کوئی تو اسے پہچانتا ہے، تم اسے پہچانتے ہو۔ تو اس عورت نے کہا تھا نہیں میں بھی اسے نہیں پہچانتی ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا تھا تم پھر اس کی ضمانت لینے کے لیے کیسے تیار ہو؟ تب اس عورت نے کہا تھا ارے تم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو بھلا کبھی وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ جس کا چہرہ اتنا حسین ہو کبھی وہ دغا نہیں دے سکتا، اس لیے اگر وہ قیمت لے کر کے نہیں آئے تو ان کے بدلے میں قیمت دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ اتنے میں میرے نبی کے غلام آتے ہیں، دوڑ کر کے آئے ہیں، اور آنے کے بعد کہا تھا ابھی کس سے اونٹ میرے آقا نے خریدا تھا؟ اس ایک نے کہا ہے کہ وہ اونٹ میرا تھا۔ غلام نے کہا ہے میرے نبی کے کہ یہ لو اس کی قیمت ہے۔ غلام نے قیمت بھی دی ہے، اور وہ دینے کے بعد کہا تھا کہ یہ کچھ کھجورے ہیں، یہ کھجورے بھی میرے آقا نے تم لوگوں کے لیے بھجوائی ہے، اس لیے یہ قیمت بھی رکھو اور یہ کچھ کھجورے بھی رکھو۔ سارے قافلے والوں نے کہا تھا کہ اب ہمیں قیمت نہیں چاہیے، اسی آقا کے دربار میں ہمیں بھی لے کر کے چل۔ یہ سارا قافلہ آیا ہے، اور آنے کے بعد
सिर्फ ऊँट लेकर के जाने से बात नहीं बनेगी, बल्कि अब तो हमने अपना दिल भी आपके कदमों में निछावर कर दिया है। इसलिए सिर्फ ऊँट को अपना ना बनाइए, बल्कि हमें भी अपना बना लीजिए और कलमा पढ़ा लीजिए और अपने गुलामों में रहने की इजाजत अता फरमाइए। इसी को जब किसी शायर ने देखा था तो इस अंदाज में कहा था कि न जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मेरे नबी की ज़ात है, ये मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात है कि अगर किसी ने देखना था दिल मुस्तफ़ा के कदमों में, उसी नबी का कलमा हम और आपने भी पढ़ा है। हमने कोई कीमत अदा नहीं की। एक छोटे से बच्चे की दास्तान, खुदा की कसम, किताबों के पन्नों पर जो इस बच्चे की ज़िंदगी के हालात लिखे हुए हैं, मैं समझता हूँ उसे सोने के पानी से लिखना चाहिए। और तारीख़ के सफ़हात में उसकी ये रिवायत भी मौजूद है। तारीख़ के पन्नों ने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ संभाल करके रखा है। वो लोगों, अगर नबी का दामन मिला है, अगर मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ना नसीब हुआ है, तो कलमे को यूँ बदनाम ना कीजिए। नबी की इस अज़मत को जो है लोगों के सामने सरेआम नीलाम ना कीजिए। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकत है। मेरे नबी मदीनतुल मुनव्वरा की मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं। एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने चचा की बकरियां चरा रहा है जंगल में। एक बकरी दौड़ी है और दौड़ करके भागने लगी है। वो छोटा सा बच्चा बकरी के पीछे पीछे दौड़ करके आया है। बकरी मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आकर के ठहर गई। जब मस्जिद नबवी के दरवाजे पर ठहरी है, मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए हैं, बाहर निकले हैं। जब मेरे नबी बाहर निकले हैं, उस बच्चे की नज़र मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे से जाके टकरा जाती है। नज़र का पड़ना था कि वो बच्चा मेरे नबी को देखता ही रह गया। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें बकरी लेकर के नहीं जाना है? उस बच्चे ने कहा था कि आप बकरी बाद में लेकर के जाऊंगा, अब तो दिल की यही कहता है कि ये जान आपके कदमों में कुर्बान कर दिया जाए, ये दिल आपके कदमों में निछावर कर दिया जाए। ये आप ये बताइए कि आप हैं कौन? मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था कि बच्चे, तुम ये जो बात पूछ रहे हो, इस बात का जवाब लेकर के तुम क्या करोगे? उस बच्चे ने कहा था, नहीं नहीं, आपका चेहरा बड़ी खूबसूरत है, मुझे ये मेरा दिल गवारा नहीं करता कि आपके चेहरे से नजरें हटाई जाए। आप अपना नाम तो बताइए, आप हैं कौन? मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का आखिरी नबी बनकर के दुनिया में आया हूँ। जब मेरे मुस्तफ़ा ने इतना कहा है, उस बच्चे ने कहा था, अब ताखीर ना कीजिए, अब तो मुझे कलमा पढ़ाइए और अपने गुलामों में रहने की इजाजत दीजिए। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया है। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था, बच्चे याद रखना, जहाँ पे तुम रहा करते हो वहाँ पे मेरे मानने वाले नहीं है, वहाँ पे सारे मेरे मुखालिफ है। इसलिए अपने ईमान और इस्लाम को बचा करके रखना, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो लोग तुम्हें बड़ा सताएंगे, लोग तुम्हें बड़ा तड़पाएंगे। बच्चे ने कहा था, अब तो सौदा हो चुका है, अब जो होगा देखा जाएगा। बच्चे ने बकरी को लिया है और लेकर के अपने चचा के घर के अंदर आया है। बच्चा जब चचा के घर के अंदर आया है, जुबान पर या नबी के तराने हैं, या नबी के राह आलाप रहा है, या नबी की सदा जो है कि जुबान से बुलंद हो रही है। इतने में चचा के कानों से जाकर के ये आवाज टकराती है। चचा दौड़ करके आया है और आने के बाद कहा था, तुमने किसका नाम लिया है? उस छोटे से बच्चे ने कहा था, चचा जब तुमने सुन ही लिया है तो अब पूरी बात भी तुम्हें बता ही देता हूँ। मैंने मदीने वाले मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया है, मैंने मोहम्मद अरबी को दामन को थाम लिया है। जब चचा ने इतना सुना, चचा चूंकि यहूदी था, इस्लाम का दुश्मन था, चचा ने कहा, एक बात बता, ये जो तुम्हारे जिस्म पे कपड़ा है, ये कपड़ा भी तुझे मैंने दिया है, ये जो छत है, ये छत भी मैंने तुझे दिया है। तुम्हें पता है जब तुम्हारा जो इस दुनिया में तुमने कदम रखा था, तुम्हारे बाप का इंतकाल हो चुका था और तुम्हारी माँ ने भी दूसरी शादी जाकर के कर ली है। अब जो कुछ भी है तुम्हारा सहारा मैं ही हूँ, और ये जो तुम देख रहे हो ये सारी चीजें तुम्हें मैंने दी है। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो मोहम्मद का दामन छोड़ना पड़ेगा, या ये जितनी चीजें हैं ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। जब उस बच्चे ने इतना सुना था तो बच्चे ने सोचा नहीं था, बच्चे ने कहा था, चचा ये जो तुम्हारा सामान है ये सारा सामान तुम रख लो और मदीने वाले मुस्तफा को मुझे दे दो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बच्चे ने ये जब
फैसला किया है। चचा ने खूब मारा है और मारने के बाद कहा था कि अब तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, तुम्हारे जिस्म पे जो कपड़ा है ये कपड़ा भी निकाल करके मुझे दे दो। बच्चे ने कपड़ा भी उतारा है और कपड़ा भी उतार करके दिया है, और वो ठंडी का मौसम है, बच्चा चला है, घर के अंदर से निकाला गया है, इसका कोई सहारा नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई सर पे हाथ रखने वाला भी नहीं है। मदीने वाले मुस्तफा के रास्ते पे चल पड़ा है। जब रास्ते में सफर करता करता कई दिनों के बाद पहुंचा है, मदीने वाले मुस्तफा मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं। अब ये सोचने लगा कि मैं अपने नबी के सामने कैसे जाऊं, क्योंकि मेरे जिस्म पे तो कपड़ा भी नहीं है। मदीने वाले मुस्तफा के सामने कैसे जाऊं, कहां मेरे आका की शान का आलम है और कहां मैं हूं, मैं अपने नबी का सामना कैसे करूंगा। लेकिन आपको ये बताओ, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। जिस जात से जो है खुदा न छुप सका हो, वो अपने गुलामों को कैसे दे, जो है गुलामों के हाल से कैसे बेखबर हो सकते हैं। मेरे नबी ने कहा था, अबू बकर जाओ, मेरा एक गुलाम बाहर है, जाओ उसे लेकर के आओ। हजरत अबू बकर जब बाहर आए हैं तो देखा एक छोटा सा बच्चा है जिसको तारीख में अब्दुर्रहमान के नाम से याद किया जाता है। हजरत अबू बकर ने कहा था, चलो नबी ने तुम्हें बुलाया है। जब उस बच्चे ने इतना सुना है, उसकी आंखें बरसने लगी है। बच्चे ने रो करके कहा था, क्या मुस्तफा ने मुझे अपना कहा है। हजरत अबू बकर ने कहा था, हाँ, मदीने वाले मुस्तफा ने तुझे अपना कह के पुकारा है, तुझे अपना दीवाना कहा है। वो बच्चा दौड़ा है और दौड़ करके मस्जिद नबवी के अंदर आया है, एक चादर से अपने जिस्म को छुपाया है। मदीने वाले मुस्तफा ने कहा था, यार आ मेरे सीने से आकर के लग जा। जब हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के सीने से आकर के लगे हैं, उस वक्त हजरत अब्दुल्ला से पूछा था किसी ने, अब्दुल्ला ये तो बता, जब नबी के सीने से तुम्हारा सीना लगा था तो उस वक्त तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था। तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा था कि जब अपना सीना मदीने वाले मुस्तफा के सीने से लगा था तो ऐसा लग रहा था कि अब्दुल्ला सारे गमों को भुला बैठा है और सारी राहतें उसके कदमों में उतार दी गई है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है।